aliacha napanga ba general bote ba mingi bakakuwa ni batu yake ba obedience yake bakamkomplike Tshisekedi sana. Tshisekedi kununua mabunduki kutuma kule banauzisha inaenda kwa M23. Agression rwandaise, vérité Yakutumba. La mission du président de la République, Félix Tshisekedi, était de frapper fort les RDFM 23 AFC et, s'ils résistent, nous entrons au Rwanda pour chasser Paul Kagame. Mais les généraux traîtres affairistes des FARDC, placés par le Joseph Kabila Kazembere, nous ont cassés. Le président Félix Tshisekedi achète des munitions. Ces généraux les vendent à l'armée rwandaise. Anauza mavio, anauza hiki na kile, banauzisha, banapeleka. Anaenda natuma basoda ku formation. Basoda banaenda ku formation. Ba petit ba mingi kulingia des milliers Goma. Pour que parce que Tshisekedi alikuwa déterminé kusema kwamba une fois il M23 ikijantete. Alors tupige M23 na twende kutosha Kagame Rwanda. Ndio ilikuwa mission ya Rais Tshisekedi. En 2022, avant que la guerre n'arrive à Sake et Goma, j'ai envoyé mes troupes à Goma, les Mai Mai, pour contrecarrer l'armée rwandaise contre les menaces sur Goma. Le général Ramazani Fundi des FARDC leur ont empêché. En 2023, j'y envoie encore 300 Mai Mai avec armes. En arrivant à Goma, les généraux FARDC les ont désarmés et ils les ont chassés car ils mangeaient l'argent du Rwanda. Mais nos Mai Mai rentrent après avoir battu avec succès l'armée rwandaise RDFM 23 dans le montagne de Sake. RDFM 23 corrompt ses généraux de désarmer mes troupes, et quand mes troupes Wazalendo Mai Mai ont quitté le front, RDFM 23 AFC a pris contrôle de ce milieu. FARDC ont fui Bukavu sans nous informer. Quand la guerre arrive vers Kamanyola, c'est ainsi que nous avons vu les FARDC à Uvira. Nous leur demandons de nous, Wazalendo, donner les armes pour que nous rentrions à Bukavu, affronter l'armée rwandaise RDFM 23 AFC. Ces FARDC refusent. Lakini sasa bale ba general bale bakamkomplike. Kama mnakumbuka nilitosha en 2022 ilikuwa mu Desembre. Nikatosha kikosi kwenda Goma. Mnakumbuka vile? Ndio. Nilitosha kikosi kupeleka Goma. Vile deja naanza kuongea sasa na watu wa Tshisekedi. Bananiambia tuma kikosi Goma, kiende kisaidie kule. Malheureusement kufika hapa Fizi, General Ramazani Fundi yako pale Uvira. Kumbe ni mtu wa Joseph Kabila. Ana bloke, anaambia makelele hapa, usiruhusu ya kutumba pite hapa ende Goma. Abutoka nilizuiliwa pale. Ndio. Batu wakafanya nini? Jeshi ilikuwa natuma yote ikarudia. Kukaponyoka batoto ba moya hivi 13. Tukabalikia njia vichorochoro wanaingia Bukavu bato wanaingia Goma. Bakapokelewa na shangwe na vigeregere. Balikuwa 13 wale batoto. Na wale batoto mwenyewe alienda nao shafa kwa. Shafa. J'étais obligé de faire les embuscades aux FARDC pour les ravir les armes par force et nous sommes rentrés à Nyangezi, Nyantende, pour frapper les rebelles rwandais. Nous y avons résisté. RDFM 23 y ont perdu beaucoup d'hommes et nos munitions étaient finies. Qui nous vient en aide? Personne. Les FARDC communiquaient avec les militaires rwandais et quand je rentre prendre les munitions à Baraka, les affairistes FARDC vendent Uvira. Parole du général Mzalendo Yakutumba. Yakutumba parle des guerres des FARDC au Kivu. Njoo baliponyoka wakaenda. Kazi walifanya kule
Saki hapa balipiga position za adui yule ya Saki kule kufukuza. Nakwambia balifa kufika kule bakakuta mtu wanaita General Mutapeka. Akabapokea. Yeye ndio alikuwa commandant second observance wa zone de défense Kisangani. Akakuja kufuatia maoperation pale. Kule akabapokea, akabadote jusqu'à Odan. 30 personnes. Nakwambia balifanya viroja kule. Sasa bale ba general benye bako mwa ile politiki ya Joseph Kabila. Pale bakafanya shauri yabo. Banasema di General Mutapeka arudi Kisangani. Diligence. Na wale watu ali arme pale wale bazalendo kutoka Fizi wale ba mai mai. Silaha zote zitoke zingie ku depot. Bakanyanganywa kila kitu. Goma. Bakabakia mikono hivi. Wakubalipia kurudia kukwetu. Ilikuwa sasa tunafanya Mutapeka akabaachia franga kidogo, ikabarahisisha bao kuja kufika mpaka Uvira tukabafanya effort wakafika mpaka kukwetu. Mawazo yangu ilikuwa nini? Ile wakati ilikuwa kusema vita vingali vinalenga kukamata Goma. Goma isikamatiwe. Après batu kurudia hapa Fizi. Nafika manikala Matelo. Pale Matelo nafanya formation. Kufanya basoda formation na kamata basoda 300. Mimi napeleka bende Goma tena. Kufika Uvira Baraka bakaingia busiku mubato, mumama boti. Bilikuwa boti mbili. Kwenda pa kuingia Uvira Kasenga. Yerarama na kufikia peki kufika pale. Stop mumai mule. Hakuna kushuka mule. Mo bote retu. Ndio nilikuwa. Uliza watu ya Uvira. Batakwambia hivi. Ile wakati nilikuwa. Ile inakuwa 2023 vers mars. Mission yangu ilikuwa kusema bale batu wakikamata Goma. Alors batafanya nguvu, batarekrite bavoyu mule Mugoma. Batasema swa nani ile rebellion ya Kongole. Pourtant ile rebellion ya Banyarwanda. Il faut tu bloquer kule tuirudishie kule. Kwa kufika nani bale watu kuya kurudia. Pale nyuma banafanya vita pop banakamata Goma. Na wakati wanakamata Goma, abakukawia haraka wanakamata Bukavu. Vile ule General Avua mwenye alikuwa Bukavu, kumbe ni ungine mtu wa Joseph Kabila. Ule komanda region wa 33e region. Yeye naye bana tuko nasema naye bwana. Tutuma basoda kule Bukavu isianguke. Asema chunga mzee, tutaangalia gisi tutafanya. Chunga mzee mpaka vile Bukavu ianguka. Bukavu ishaanguka, njoo banatupigia sasa, banatuma Jean Jacques sasa Bukavu inataka anguka kwanza. Njoo atuma Jean Jacques haraka kwa kunibeba huko. Hapa ku 2024. Mnafuata hivi? Ndio. Tukafanya ranyo Fizi pale. Nafuata kwa sababu ya kutumia kikosi. Tunaenda kuta deja wakati tunatoka hapa. Kwenda kukuta deja Bukavu inatombe tuko munjia. She kufika Kabunambo. Naendelea nipewe silaha na nani? Munipe sasa silaha, munipe masasi. Nani atakupatia wewe kutuma? Bana kwamisha. Nikadeside nikasema nitanyang'anya silaha kwa nguvu. Basoda bote walikuwa natoka kule. Mimi nafanya ambiscade pale Kabunambo na nyang'anya masilaha ya FRDC ya wale basoda bakimbizi bote. Basoda yangu bote banaelewa masilaha. Na waambia sema sasa mission yetu sisi Nyangezi. Kutoka basoda yangu kuingia Muguru tu Luvungi paf. Adui naye anaingia Kamanyola. Benuma lelo. Adui naye anaingia Kamanyola. Hakuna façon ya kuavancer. Donc, vika ni compliqué. Nikasema ordre basoda yangu tupige adui Kamanyola. Nakuta kwa kibambazi na FARDC iko pale, siri ordre ya general ule Avua mwenye anaangusha Bukavu. Vile anakuwa ikala Runingo. Mublokea kutumba sipigane kule Kamanyola.
tukakuwa bloke. Nikasema nikafanya bule, nikasema basoda yangu yote nafungula front wapi? Nafungula front Nyangezi. Natuma batu banaenda kuikalia fasi banaita heureusement tulikuwa na contact moja ya kijana moja banamuita Mukulu Safari wa SNPCC. Anakuwaka Mumosho. Bakakuya kuniona hapa Kabonambo, bakanyambia mabari yote, bakasema mzee, leta kikosi tu nacho kule kwetu. Nikakamata kikosi. Mtu wa kwanza nilitoa ni nani wa? Nani? Haiko kwa J3. Hermoso. Hapa? Kumbuka. Hermoso. Ndio wa kwanza. Mimi nikakata kikosi. Ya kwanza bakapanga. Mpaka njia ya pori mpaka kufika hapa niko nasema nani? Hapana Nyangezi, wanapita Nyangezi wanaenda Mumosho. Mumosho na wapi pale kwa Bubijiga. Na Nyantende. Tukaanza kufanya vita Nyantende Mumosho. Tunarudia tunapiga Nyangezi. Alors tukatrouble pale. Kama huyu adui akuweza kuavancer haraka kwa kupata Uvira. Ni effort yenyewe tulimkupe kule, tuko namupiga kule. Sasa huyu akakuwa hana ramforo itafia hapa. Hapa Kamanyola kwa kurenforcer kwa kuingia Uvira. Mwingine mtu atasema haiko nakuwa masiku mengi kule afanye kazi. Mimi nakwambia, mimi hesabu nilipoteza batoto ya Fizi. Na batoto ya SNPCC wenyewe nilienda nao kule Nyangezi. Nilipoteza 35 elements. Ilibaki na kufa kule. Komanda batayo politike nani Wakagembe Pandame alibakia kule. Komanda Sesa alibakia kule. Na pengine bapeti ba mingi. Komanda nani Manjanja. Hapa Itombo alibakia kule. Dola kubwa. Hapana dola kubwa nafia hapa Mikenge. Alors ba mingi batoto balikufa kule. Kazi ambayo tulifanya kule. Kama mtu anasema ya kutumeleza kule siku mingi afanye kazi, ule mtu ni adui. Ajue kenye tuko nafanya. Na baadaye kule kazi ikakuwa mingi, masasi yote nilibeba kule inaisha. Nani atatupatia risasi kule? Hapa Uvira region ikakuwa iko na batu c'est-à-dire kuangalia batu wanaongwa rushwa. Kitu ya kwanza ile region wakati iko Uvira inaanza kudiviser ba mai. Banaanza kucreate bengine ba mai ba bongo. Na hakuna mai mwenye ataheshimia wengine mai. S'il vous plaît. Hata siku ya mwisho. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.